and teleprompters are working perfectly. And by this technical note, I would like to call on the next speaker. The Assembly will hear an address by His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly, His Excellency, Mr. Moses Abelian, Under-Secretary General for General Assembly and Management, Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Yang Mulia Tuan Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Mulia Nyonya Annalena Baerbock, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Mulia Tuan Moses Abelian, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Umum dan Manajemen, Yang Mulia para Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, delegasi terhormat, hadirin sekalian. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini, di aula sidang majelis umum di antara pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh masyarakat dunia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul hari ini sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia, masing-masing dibuat sama, diberkahi dengan hak hidup yang tidak dapat dicabut, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan bersama. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations in 1948. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin, we also continue to face today grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. Kata-kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Kemerdekaan telah mengilhami gerakan demokrasi lintas benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan.
Itu semua melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Semua manusia diciptakan sama, yang membuka jalan menuju hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemakmuran dan martabat global, dan belum di era kemenangan ilmiah dan teknologi kita sendiri. Era yang mampu mengakhiri rasa lapar, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Kita terus menghadapi bahaya besar hari ini, tantangan dan ketidakpastian, kebodohan manusia yang dipicu oleh ketakutan, kebencian rasisme, penindasan, dan apartheid kebencian mengancam masa depan kita bersama. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. Negara kami merasakan rasa sakit ini selama berabad-abad, hidup di bawah nominasi kolonial, penindasan dan perbudakan. Kami diperlakukan tidak manusiawi di tanah air kami sendiri. Kami orang Indonesia tahu apa arti diperlakukan tidak adil dan apa artinya diskriminasi. Hidup dalam kemiskinan dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kami juga tahu apa yang bisa dilakukan. Solidaritas dalam perjuangan kita untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kita untuk mengatasi rasa lapar, penyakit, dan kemiskinan. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia independence, international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the efforts of the United Nations Children Fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. PBB berdiri bersama Indonesia dan memberi kami bantuan vital. Keputusan telah dibuat di sini berdasarkan solidaritas manusia oleh Dewan Keamanan dan majelis ini, memberi Indonesia kemerdekaan, legitimasi internasional. Pintu terbuka dan mendukung perkembangan awal kami melalui upaya UNICEF, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, Organisasi Kesehatan Dunia, dan banyak lembaga PBB lainnya. Dan oleh karena itu, Indonesia saat ini berdiri di puncak kemakmuran bersama dan kesetaraan dan martabat yang lebih besar. Madam President, Excellencies, our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. As the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. Yang Mulia Nyonya Presiden,
Dunia kita saat ini didorong oleh konflik ketidakadilan dan ketidakpastian yang mendalam. Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan martabat manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah seperti yang dikatakan oleh Sekjen PBB. Kita tidak bisa menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus merapat, bukan terpisah. Bersama kita harus berusaha untuk mencapai harapan kita dan mimpi kita bersama. The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. PBB lahir dari abu Perang Dunia Kedua yang merenggut jutaan jiwa dan nyawa. PBB dilahirkan untuk mengamankan perdamaian, keadilan, keamanan, dan kebebasan untuk semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme untuk multilateralisme dan untuk setiap upaya yang memperkuat institusi besar ini. Saat Indonesia lebih dekat dari sebelumnya untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Karena bertahun-tahun yang lalu, forum ini memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Kita tidak akan pernah lupa hal ini. Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thukydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Hari ini kita tidak boleh diam sementara rakyat Palestina ditolak keadilan yang sama dan legitimasi di aula ini. Kelebihan untuk melakukan ini memperingatkan yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, sementara yang lemah menanggung penderitaan. Kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus membela semua yang benar, baik yang kuat maupun yang lemah. Yang kuat tidak selalu benar, dan yang benar harus dibenarkan. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy
20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar kepada pasukan penjaga perdamaian. Kami percaya pada PBB. Kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sepatu bot di tanah. Jika dan kapan Dewan Keamanan PBB dan Majelis Besar ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra dan putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, dan di mana saja ketika perdamaian perlu ditegakkan. Perdamaian perlu dijaga. Kami siap. Kami akan mengambil bagian kami dari beban. Tidak hanya dengan putra dan putri kami. Kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar PBB untuk mencapai perdamaian yang digalang oleh PBB. Madam President, Excellencies, I propose to this assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. Yang mulia Nyonya Presiden, saya mengusulkan kepada majelis ini pesan harapan dan optimisme didasarkan pada aksi dan eksekusi. Hari ini kita mendengar pidato dari Nyonya Presiden Majelis Umum PBB. Ya, memang benar apa yang beliau katakan. Tanpa organisasi penerbangan sipil internasional ICAO, akankah kita berada di sini hari ini? Akankah kita duduk di aula besar ini? Tanpa PBB kita tidak bisa aman. Tidak ada negara yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan PBB dan Indonesia akan terus mendukung PBB meski kita harus berjuang. Tapi kita tahu dunia membutuhkan PBB yang kuat. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice
And we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Populasi dunia bertambah. Planet kita berada di bawah tekanan. Krisis pangan, energi, dan air menghantui banyak negara. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung dan untuk membantu di luar negeri dimanapun kami bisa. Tahun ini Indonesia mencatat produksi beras tertinggi dan cadangan biji-bijian dalam sejarah Indonesia. Indonesia sekarang sudah mencapai swasembada pangan dan kita mulai mengekspor beras ke negara lain yang membutuhkan, termasuk menyediakan beras untuk Palestina. Kami sedang membangun rantai pasokan makanan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, berinvestasi dalam pertanian ramah iklim untuk memastikan pangan untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak dunia. Kami yakin dalam waktu beberapa tahun Indonesia akan menjadi lumbung dunia. The world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060, and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality green jobs for the future. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di depan Anda bahwa kami sudah mengalami konsekuensi langsung dari perubahan iklim, khususnya ancaman naiknya permukaan laut. Permukaan laut di utara ibu kota Indonesia meningkat 5 cm setiap tahun. Dapat Anda bayangkan dalam 10 tahun atau dalam 20 tahun. Untuk ini, kita terpaksa membangun tembok laut raksasa 480 meter panjangnya. Mungkin butuh waktu 20 tahun bagi kami. Tapi kita tak punya pilihan. Kita harus mulai sekarang. Oleh karena itu, kami memilih untuk menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan, tapi dengan langkah cepat. Kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Paris 2015. Kami bertujuan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 dan kami sangat percaya diri kita dapat mencapai hal itu jauh lebih awal. Kami bertujuan untuk reboisasi lebih dari 12 juta hektar hutan terdegradasi. Untuk mengurangi degradasi hutan,
untuk memperdayakan masyarakat lokal, pekerjaan ramah lingkungan yang berkualitas untuk masa depan. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel-based development towards renewable-based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Madam President, Indonesia bergeser dengan yakin dari pengembangan berbasis bahan bakar fosil menuju pengembangan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan kami akan datang dari energi terbarukan. Tujuan kami jelas, untuk mengangkat semua warga negara kita keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi makanan, keamanan, dan energi air. President, Excellencies, we live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth, that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Yang mulia Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan bahwa kita harus membela ketertiban multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir orang, tapi hak semua. Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak menderita apa yang harus mereka alami, tapi jalani keadilan yang pantas mereka dapatkan. Mari kita lanjutkan perjalanan cita-cita besar umat manusia, aspirasi tanpa pamrih yang menciptakan PBB. Mari kita gunakan sains untuk mengangkat, tidak menggunakan sains untuk menghancurkan. Biarkan negara-negara yang bangkit membantu orang lain untuk mengangkat diri mereka. Saya yakin bahwa para pemimpin dunia yang hebat, beradab, peradaban barat, timur, utara, dan selatan, pemimpin Amerika, Eropa, dan India, China, dunia Islam di seluruh dunia. Saya yakin mereka akan bangkit memenuhi peran mereka yang ditentukan oleh sejarah. Kita semua berharap bahwa para pemimpin dunia akan menunjukkan kenegarawanan yang hebat, kebijaksanaan yang luar biasa, menahan diri, merendahkan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan. Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong United Nations, we can build
a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve. Let us continue humanity's great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations of the West, of the East, of the North, of the South, leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion. Yang mulia Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan bahwa kita harus membela ketertiban multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir orang, tapi hak semua. Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak menderita apa yang harus mereka alami, tapi jalani keadilan yang pantas mereka dapatkan. Mari kita lanjutkan perjalanan cita-cita besar umat manusia, aspirasi tanpa pamrih yang menciptakan PBB. Mari kita gunakan sains untuk mengangkat, tidak menggunakan sains untuk menghancurkan. Biarkan negara-negara yang bangkit membantu orang lain untuk mengangkat diri mereka. Saya yakin bahwa para pemimpin dunia yang hebat, beradab, peradaban barat, timur, utara, dan selatan, pemimpin Amerika, Eropa, dan India, China, dunia Islam di seluruh dunia. Saya yakin mereka akan bangkit memenuhi peran mereka yang ditentukan oleh sejarah. Kita semua berharap bahwa para pemimpin dunia akan menunjukkan kenegarawanan yang hebat, kebijaksanaan yang luar biasa, menahan diri, merendahkan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan. Madam President, distinguished delegates, we are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. Yang mulia Nyonya Presiden dan delegasi terhormat, kami sangat berbesar hati dengan peristiwa dari beberapa hari terakhir. Banyak negara-negara terkemuka di dunia telah memilih untuk berpihak dengan sejarah, untuk memilih sisi sejarah yang benar.
jalan landasan moral yang tinggi, jalan kejujuran dan keadilan, jalan umat manusia untuk menghindari kebencian dan untuk mengatasi kecurigaan, serta untuk menghindari penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menindas seluruh komunitas manusia. Kita mungkin lemah secara individu, tapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan telah terbukti dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan, rasa penindasan ini akan bersatu menjadi kekuatan yang hebat yang akan mengatasi penindasan, yang akan mengatasi ketidakadilan itu sendiri. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Sebagai penutup, saya ingin mengulangi sekali lagi dukungan penuh Indonesia untuk solusi dua negara di Palestina. Palestina harus merdeka, tapi kita juga harus mengenali, kita juga harus menghormati, dan juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu, kita dapat memiliki kedamaian sejati, tak lagi membenci dan tak lagi mencurigai. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara. Dua keturunan dari Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi kedamaian dan harmonis. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian untuk membuat visi ini menjadi kenyataan. Apakah ini mimpi? Mungkin, tapi ini adalah mimpi yang indah. Bahwa kita harus bekerja sama menuju mimpi itu. Mari kita bekerja sama menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan manusia. Perjalanan yang dilalui oleh nenek moyang kita.
sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam on santi santi nama budaya kebajikan. Thank you very much. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Indonesia